Oy, paryarke! Ali na palit kay barato raw saging. The beginning. Ay, kakapoy. Madyon pag mahalinan kog saging. Ako sa nang idispis ang tindahan. Saging mo dira. 10 kilo. Barato ra kaayo. Uy! Maligya man si Hilda piyag saging. Maligya po ko. Maligya po ko saging. Saging, tag 20 kilo. Barato ra. Ari ra mo mapalit. 20 rang kilo. Oh, na maligya po. Sundog-sundog gun lagi. Maudod na yung sakit sa Pilipinas. Maninda galing ta. Sundog food. So, sunsaon na lang ni. Saging! 30 kilo. Saging, tag 20 kilo. Kung saan yung problema aning bajiho? Sundugon man. Oh, no. Maring! Sundog mo paninda. Ninda ko saging, naninda po kag saging. Di mo daw po ubusan imong presyo. Huwag mo ko nagsundog-sundog ni mo. Pagdap ka. Awa ang saging. Ting lamia sa imong ha. Sundugon gadud ka maring. Maring, tagpilay mo saging. 30 kilo pare. Oh, Paryarte. Ali na palit kay barato raw saging. 20 rang kilo. Uy, pero to ay sa pikas. Siya. Mo ko palit ni Maring nile. Si baratura. Ay, Ginoo. Sinasinahon ka ayo. Tak pinap kilo imong saging mere. 20 na ning kilo pare. Sa ka kilo na ha. Dito ko kuha. Daba.